Yo, what's up guys? Tapos na aking na isalpak na aking napinis na motor. Yan na, clearings guys. Tapos na siya. Ayan o. Wow! Napakakinis guys. Talagang miya. Uy. Yan o, ito guys, pinagtirahan din yan o. Ito. Tapos ito. Yan. Sa gusto guys, PM na lang. Yan guys. Sa gusto, pakipalo na lang guys. Yan o. Siya ang may-ari. Yan o. Ano masasabi mo guys? Angas. Angas daw. Follow nyo si solid. Reggie. Ayan.